Barrel, meron barrel. Alright. Dong, di kayo. It's mid. Okay. Sige. Dito, mag-umbi. Gear up. We're going in. Laying down smoke. Grenade. Isa pa bumalik. Pushing long sila guys ha. Long ah. LT yata, Okay, LT. Dong, Walang LT, walang LT. ang may narinig ako. Naka-off yan. T-base na ako. Okay. Uy, meron dyan. Marami sa'yo. Dalawa. Long. Ilalim mo. Long, dalawa. Pit. Angatan nyo dyan. Meron pa palang high mid. Laying down smoke. May bakery pa pala. Bumalik. Dalawa na lang yan, dalawang long. Ay, isang short. Dito. Tapid isa barrel. Ito ni Pap. Flash Yung long mo out. okay ha. Ay, I'm good. Ken. Dalawa. Going B. Mag-BB yan, mag-BB. Ay, baka mag-short bet, baka mag... Mag-BB yan, mag-BB na yan. Make it. Ay, Ayun. short. Sabi na, short. Tanda, meron pa pala dun. LT yan. May dami. Yun yung nasabi ko na parang may narinig ako. Saan Akin pala sa yun, long? bakery. Sa top mid, bakery. Kala ko LT. Go. Smoke. Grenade out. Grenade out. Isa pa Ken. Sa pa. Meron pa dyan. Flashing. Bomb drop. Okay, tunnel na ako. Lumabas. Diyan ka na, Deploying upper tunnel ka. pulse shield. Wala. Meron nga. Taxi. Ayun na, bam ha. May bam sa B ha. Sa UT. Okay. Heavy area out. Napatay mo? Nandito. Kermit. Min. T-spawn. Offer yata. Dalawa yan sila. Yun nga. Sandwich. Kita dito pa. Sa Throwing flashbang. ayun, sa gilid pad, kaliwa. Ang Sa door, gilid. kaliwa. Long door. Meron din sa kaliwa ko eh. Last one. Ano to, yung chameleon, alam mo? Kit ka lang sa pader. Ano yun? Camouflage. Ano nga, Okay, alam mo okay, yung okay. chameleon? Ito. Ito. Camouflage. Saan ba? Hindi niya naduwingan, sabi niya na maayos. Naglag siguro. Doon na yung nakatutok si Itlog sa doors mismo. Nagulat lang siya, no? Reported. Copy. Naman kita ka naman. Let's go. Meron. Throwing smoke. Yung kita. There we go. LT, baka mag-rush. Diyan na. Isang Tutok lang, tunnel Paps. Short. Uy, nag-crash nga.
Baba, Yan, Paps. Isang top mid ha, dalawa lang yan. Go. Last Si top mid. Bunok po yung ano. T-spawn. Oo. Knock dyan, knock dyan. We're really Bago leaving. ka. Ayun, sa doors, sa doors, sa doors. Ayun, ito Three na, doors. ito na. Ito na. Copy. Lang ako lang. Ito bishop oh. Meron. Woohoo! Sino pa? Okay na ba? Saan ka, papi? Lang ako lang. Sino mag-BP? Tsaka mid. Tara. Kailan ba mag-set? Bukas pa naman pala. Baka bukas, Mamaya, ah. mamaya Baka siguro bukas. yun. Mamaya, madaling araw. Madaling araw. Smoke. Grenade! Deploying flashbang. Guys, LT ah. Merong LT. Merong LT. Incendiary. Mid clear. B sila, LT. Laying down smoke. Short in, dalawa. Flashbang. Grenade out. LT Flashbang! pa. Short papunta. C4. Bomb drop dito. Throwing fire. Gago, nag-lock. Meron. C4. Dito. Tubito. Diyan ka lang, isa. Yan. Mayroon ay. Tangin. Patay mo, packet. Di naabutan. Ulo lang. Ramp. Ram. Dapat siya. LT yun. Kinabahan ako. Pahingin kayo maingay na M4 Bishop. Ayan, ito. Galit. Ano? Ayan, may galit. Galil. Pamas. Galil, ano pa mas, sorry. Terror ka ba? Tagi. Grenade out! Meron yata tanan. Isa pa. Throwing a grenade. Laying down the smoke. Wala na. Mid door. Ay, sa ano, Doon, long bang. door. Merong mid door? Long door. Deploying High mid. flashbang. Long door pa din. Long doors. Throwing smoke. umalis ha. May AK pa dyan, Bishop. Sa smoke. Putang ina, baka mapatay pa akong lintik na. Nagulat ka. Higot pa isa eh. Diyan pa, Paps. B. Walang B. Long doors. Gago. Gago na Gago naman. na rin. Kinatamayaan Narinig ka. niya. Yan, dyan ah. Ayun, Long ayun. na. Tamaan sa singit. Tamaan kasi ako, gago. Nice. Meron. Ito pa siya. Si Papi. Ayan. May. Ayan. Wait. Soft na Bishop, maingay. Maingay. Maganda yun, marami kasing bala. Kaya nga. Laying down smoke. Flashbang out! Throwing fire.
fire. Mid. Oh, tatlo ah. Tatlo. Diyan, Eseng, dyan. Pasok. Isa pa. Dalawa. Short. Long. Short. Mid doors. Mid doors. Throwing smoke. Last short. Last short. Bomb drop Mid sa yung mid doors. napatay ko, mid. Nice. There you go. I like it. Baboy! Banana! Time. Nakatago agad yung short eh. Tara short yan. Talong lang, pasok lang. Sige. Ako na din sa bid. Trade nyo lang ako, naka-armor ako. The guy's out. Laying down some Throw to the fire. guy. Grenade out. Meron isa. One short. Ele. Bomb drop high mid. Isang short. Okay. Isa Isa pa pa ese. dito. High mid isa. High mid doors. Aray ko. Ah, sige. High mid. Tangin. High mid. High mid. 1v1. Baboy! Minions. Rush B tayo, rush B. Tara, rush B. Okay. Kunin mo na lang AK ko, Eseng. Let's Hindi, maubos mo yan. go. Throwing smoke. Grenade out. I'm throwing a flashback. Throwing smoke. Yan na, sa smoke. Nice. Sa smoke B ah. Doors sa mo. Throwing flashbang. 5 na tira sa akin. Putang ina. Mega dyan, tangin. Tunnel. I'm throwing a flashback. 4. Kami na 4 ako, 5 eh. Sisig ko na siya. Puta, nagulat si Kid. Puro barado. Mid up. Buti paglingon ni Ken, patay agad. Sakto Ito, yun. Papi pa. Ay, Bishop oh. Ano yan? May Tech 9 pa naman ako eh. Affirmative. Okay. Come on, let's go. Molotov out. I'm throwing a grenade. Throwing a flashbang. Throwing flashbang. Throwing a Molotov. Grenade. BB. Throwing smoke. Flashbang out. Smoke down. Meron. Ay, mine pa. Flashbang. Throwing a flashbang. Long ako ah. Sa may goose kanina. Bus. Ayan na. Ay, car pala, car. Sorry. Car. Car, naka-og si Purna. Tangin na, short na. Sayang. Pag-uog lang yan si Bruno. Either B or ano lang. Puta, gegan yung isa. Okay, I agree. Kaya ano nga mag-LT kami ah.
May muli ka dyan, itlog. Yan. Long tayo. Tata. Pasok. Gulihin nyo dyan, Aksa. Oh, hindi kitang. Car. Short. Sa city. Dalawa. Nagdapon ng Meron pa mid. utilities. Pag mo na. City. Binakapasok Be clear ha, be clear ha. Pwede Bigay, kayong go, mag-ikot bigo. bigla. Go, ba? Bishop, pa-check ng LT. Andyan na. Walang clear yan. A-side pa. Be clear, be City, may clear. isang city tsaka A-side. Patay na ano. May city Last shot, last shot. Last short. Last shot. Yes. Tangin, dahil tinakbo ko ah. Negative pala gusto nila. Yes. Itlog, ito. Walang 5v5 stake ko. Mamaya, pag mayroong nabuo. Knock. Hindi, umpisa na ba natin? Di ba pang legal lang yun? Mga ganyan nag-Dota kahapon ah. Oo. Grenade. May flash ka pa? One long, pumasok ko. LT. Tangin na to si Burno. Amen ah. Pa-short Tunnel, isa ata. tunnel. Isang tunnel ah. Diyan sa may harap, Brad, yung parang hindi, sa harap mo pa. Parang may box dyan. Ah, wala na. Nag-change yun. Ayun. Saan banda? Ano, Back. gusto. Isang B. Nagbinag. Saan bang? Buta dito pala. May tumatay sa harap dito. Andiyan lang sa likod ng pinto. Kanan. Likod ng pino, dyan. Kaliwa. I'm throwing a flashbang. Mayroon Mayroon yung pa kalaban LT. nito. Tatlo pala. Ah, shotgun din to. Tara. Ito, drop ako tangan. Affirmative. Sino ito? Hold mo na kasi nag-ano na yung negative. Tsaka diplato si Bornok. Hindi yun. Og. Magaling yun sa og at sa kapinain. Meron dyan ha. Ken, meron dyan. Okay. Yun, LT. Go, B tayo. Meron pang B. Naka-smoke yung Pass. Huwag mo na. Patay mo na. Naka-shot. Wait. May door pa. Okay. Mid. May smoke pa. Meron ako, Kaya meron. na. Short. Short pa. Pa-smoke. Akin na smoke. Akin na smoke. Ito. Dong, pasokin natin yan ha. 2 mid kayo, 2 mid. Smoke nyo yung city. Dalawa kami sa B. Ipit na to. Ingay kayo sa mid. Go B. Bin. Ipaps. I'm planting the bomb. Going there. B. Ikutan nyo, saksakin nyo yan. Ay, sa car. Nasa car. Save yan. Sa car. Parang manok nangingitlog eh. Mapilit ka na. Chessing. Sabi ko. Ayun na, Naglong. Baka na lang AK sa baba ng tunnel. Ay, hindi Ito pa si AK City oh. pala. Ito pa isa. Okay. Okay ba?
Ay, gagi! Walang na-save. Di ba ano, AK naman tayo. Puta eh. Tumalunta ako, kala ko di tatablan. AK nga, bagong bili. Walang bili. walang kalab yung walas teko. Wala eh. Tumalun ako eh, para dapat hindi nakadikit sa wall. Galil pa lang nakita dun, puta eh. Flashbang. Flashbang! Throwing a flash. Puta, sa sulok ka taas. Putang ano naman. Tatulog sa bata mo. Hindi kaya ng maliit. LTL. Sa may Wait, pit sa wait. taas. Papasukin ko lang to dito. Isa pa. Sige, dalawa yata dito. One shot. Ay, Dalawa. Hindi pupush yan. may AK dun. Ano ko na? Saan yung pumatay sa'yo? Short tsaka mid. Short. Short, tsaka mid. Ayun. AK. Save ko na lang. Save mo yun. LT, may LT. Kuha na. Dalawa, nakakuha na. Throwing a flashbang. LT. LT. Ikot mo. Sak. Dito eh. May pang drop kayo Eagle. Wala. Exciting. Wala. Eh, ayan, dinurok ko. Meron ba? Ah, ito pala. Alright. Dalawang LT. Patay muna natin yung tunnel. Molotov out. Bantay yung long door, bantay lang long door. City ah. Pag may napitas tayo, diba? Short. Throwing smoke. Smoke doors ako. B doors. Merong LT. Oo nga. Nag-push na yan. Panel. Yun, Nice. patay. Isa pa. Isa pa. Dalawa dyan ha. Doon ka. Tara. Check LT Bishop. UT tutok. Isa. Dalawa. Nice gun. Meron pang mid door. Okay. May smoke ka. Pa-smoke ako. Wala. Meron ako. May long ka, may long Teka, Dok. Akin na. Kuya. Ito. Nice. Tara, 30 seconds. Wala. May isang mid, Sige, push na. Eh, go. Tara. Eh. LT, short, mid last. Mid Tara, Dok. 17 Tanim. seconds. Sige, abot ako. Mid door yung last, mid door. I'm gonna fix this bomb now. Iburnok na naman kami. Ito na. Taguan niya. Kita. Saving out. Saving. Anong
Meron yata. Baka dyan sa gilid, kid, ah. Kaya nga baka M4 may pa rin. Eh, takbo. Meron pa dito. Baka sa tunnel na. Okay. Kunin yung kit. Wala ka palang armor. Armor, wala pa. Sabi kay AK. Ah, Ito. Hindi, gan lang. Well, Kaya ba lang? hindi. Huwag ko lang meet. Hoy, may LT, pushing LT, may LT. pushing LT. Laying down the fire. short, Short short, pa. isa. Low na yung short, low na yung short. 1B naked. Pwede mag lang. Wait lang, try ko to, sure. Pwede na dyan sa gilid lang. Oo, teka. UT yan. Check UT. Ay, putang ina, sorry. Kasi sabi nila may short eh. Meron, bumalik. May AK dyan, Bishop, sa taas. Ay, sa taas. Okay. Naked sa may B ah. Yung long ha, baka pumasok. Hindi Sa Sabi mid na, na, long top na nga. Long, top. Molotov. Mid. Tang ina. Negative. Sa dalawa. Keep. Gusto Okay. nyo, Rush? Oo, wag mo na. Ba? Negative lang naman mag-stand ba? Flash Sige, kita daw. pitas na lang siya pa. I agree. Ready. Sige, flash na ako. Last ako isa. Time now, my brother. Wala akong flash, guys. Ayan na. I threw the flashbang. Ay. Dalawa yan. Uy, isa pa. Try. Sayang. Ah, pit. Patay. Kita position. Pwede kayo mag-retake B, ha? Isa pang barrel. Barrel lang. High mid. Ayun. Car smoke, ha? City isa. Smoke. Wait lang. Pasmoke na. Tatlo na lang yan, guys. Pakwa, Bishop. Nasay. Ninja box, ha? Ay, ulo. Ked, sa box, kaliwa. Sa gitna box. Nice. Akin na KK. Planted. Ninja, Carlo. Yung ninja. Ay. Kumagka na tayo. Firebox. Si, sabi ko ninja nga. No! Rap. Ay. Saan yung isa? Doon sa may Sa box. elevator. Sa box sa gitna. Ayun, sa may Ah, Sa may bus. dapat kinlear mo na yung smoke. Hindi, doon sa may bus. Sa bus na Sa elevator. bus. Akala Bus ko. na elevator. Napatingin nga ako sa ramp eh. Lamang paano pa tayo dito? Ito na. May pera sila. Silip. Sayang. Akala ko pinasok nyo rin yung long kanina. Hindi, deep yung Wala, molly. naka-molly. Deep yung molly. Tapos walang smoke. Come on, let's go. Dalawa. Meron mid pa rin, ha? Offers. May offers. May makalimit. Short yata. Short. Low ka, Bishop. Bantay mo yung long door. Wala. Pakuha ng bantay mo yung long door. Meron dito short, dalawa. Dalawa sa akin. Dito close sa akin, guys. Close sa Saan akin. yan, Sige. Sa short. Ito, close sa akin. Umatras. Close sa akin.
Nice. Nice, Sige, nice. sige. Isa pa, may Isa pa, isa pa. isa Dalawa pa. tayo. Okay, long door clear. Tsaka B okay na yun. Yung long ha. Eto, andito merong long isa. Okay na. Meron dyan. Oh, Sa may LF. Or box. Sa box, sa box. Doon nga sa box. Andyan sa right side, nag-ab. Pa-short ata, Bishop, pa-short ata. Tangin, sabi ko, nasa dulo ng push nyo na yan. 22 seconds. Tara, long. Sa long. Push mo na yan. Push. Okay. Kasi, hindi ko. Sige, yan. Tatlo. Isa Uy. pa. Isang side. Ninja. Save na lang. Atras ka na dyan, andyan isa. and. Sakto yun. Kaya, pitas mo na pa. Ay, Papi pa. Sakto yun, no? Bilis. May smoke ako ah. Okay. Sa'yo na yun, Dok. Ano? Meron kayo? Akin pa. Ay. Isa. Smoke lock na. Wala akong smoke. Saka. Smoke pala to. Flash niya. Meron ako. Sige, akin na. Say. Hindi. Sige lang. Apas ka lang. Long offer. B tayo, possible B. Sige. Natag ko yata, guys. Sa right side, Doc, sa right. Nice. Sige, Putang na. tara, Isang push iyan. B. Sige Ay, lang. isa lang yan. Doon sa doon. Plan ko na. Meron tax. Car? Car Ayan yata. na. Car. Nice. Window isa. Window. Tago. Doors. Ayun, G, Odo, G. Sayang, saksakin ko sa... Dito nga sa likod ako. We will make them regret this day. Ikaw, Dok. Ay, Of course. Comment. Test lang ulit. Flashbang. 1 LT. I'm throwing a flashbang. Ay, flashing. Isang short. Throwing flashbang. Low na yung LT, Gal, B outside, baka mag-rotate. Isang long. Pumus ng T-base. Isang long naka-opa. Nice. Isa pa ba? Kaya lang. Ay, Over mid. Ayun, patay na. Isa pa, Pwede. over mid. Over mid, blue truck. Smoke mo. Throwing fire. Naka-off ka ba? Oh, nako. Smoke mo, ano? Smoke. May singaw. Puta sa ata. Sige, plan mo. Bumaba. Oh, ba? Putang ina, takot. Isa sumasampa sa box. Okay. Open. Nakasampa na ka. Wala ka ng nade nun. Wala. Wala na.
Ito. Dong, tirahin natin sa long. Flash May niya nag-rush long. bishop sa LT ah. Tara. Flash niya long. LT tayo. Sige. Ay, pakiano nga munang bomb sa taas lang. Diyan lang sa taas. Dyan yung muna sa taas. LT Top kami, lang. Kunin namin tong ano. Hindi, kunin LT ko yung bomb. Daling. Sige. Pag nakuha namin tong dong. Pero tuloy nyo muna, B. Flashbang. Flashbang out. Flashbang. I'm throwing a flashbang. Ay! Oh, Smoke. Meron pa rin long, no? I'm stopping the fire. Saan B? Grenade. Tago saan ka, Dong? wait lang yan ako. Hindi, sinambot ko yung molot. May mid pa rin. Scope ka lang dyan. Ay, upper. Lang isa, Brad. Yun. Aray ko. Dalawa offer. Tara, B tayo guys. Gusto nyo? May pambili kong up. Wag. Dalawa off nila guys. May ano, utility. Last round na to. Ako, baka... Kunin natin to. Saan ta? LT tayo? Oh, let's do this. Right as best we can. 1v1. Yun. Putang ina ka. Smoking. Grenade. Laying down some fire. Grenade out. So may city banda. Short. Grenade out. I'm throwing fire. Baka right side ng ano. Mid door. Tan. Throwing a flashbang. Upper, B side. City. Akin nga yan, Dong. Dalawang B pala, dalawang A. Tangina. Tangina. Sa dulo. Nasa short ha. Dalawa A. Isa lang yan, B. Isa lang B. Sa dulo. Ay, Bumaba bumaba. Go City, A. City, Pwede kayo sa mag-A. seconds. Pwede kayo mag-short. Tara. Throwing smoke. Ayan na. Short na isa. Front side. Nice. Scan. Saan isa? Huwag ka na. Hold ka na. Isa. B. Baby, isa. Huwag ka na dyan. Plant per long. Para sure. Okay na, Dito na ako eh. Hindi naabot eh. Legas ka dyan na. Hide na lang. May molotov ka, Brad. Car ka na lang, car. Para sa... Ay, Uy, ano yun? Nagago ka. oh shit, mangkak yun. Ayan na, City. City. May molotov ka para sa kalaban, di para sa amigo. Trinay ko. Medyo ka. Hindi ka buhanga ka. Akala ko ma-shoot. Napaganon yung scroll ko ng mouse. Akala ko saan yung Ako sabi. Dapat yung mga ganyan, pinapaampon niya. Hold lang tayo, hold. Okay. Baka mag-rush sila sa biha, pasok lang. Okay. Pwede. Car isa. Dulo ka lang, Eseng. Dulo ka lang, Ako, Eseng. papla. Putik. Yun. Throwing smoke. Smoke ko ako. B yata, guys. Grenade out. Rasing sila. Deploying flashbang. Punta ko. Throwing fire. Smoke. Punta ka na. Iniwan ko yung short, brad ah. Okay. May Taka LT lang, ah. steady lang. Sorry. Steady ka lang, kuya. Nandiyan ka pala sa likod ko. Tanga, yan na. Mid. Tangin na. Sabi ko sa'yo, sa end. Nawala yung... Nice. Help. Takbo. D4.
B. May, Kermit, papi. Ay, side. May narinig ako sa short. Kaya, Nice. hide. May util Nandun pa siya. rin. Sayang, isang click na lang. Kaya pa. Kaya. All Tayo Short, kaya... short nga tayo, Ken. Gusto Ano kaya mo, magdalawang mid? Kaya tara. Dalawang mid. Saka tayo, boss. doon sa may box. Huwag kang aalis, doon ka lang. Dalawa lang tayo dyan. Mid, dalawa. Okay. Ayoko ka dyan. Dalawa. Diyan ka lang, huwag ka na alis dyan. Tang. Healthy. Grenade. Atras ka na. Grenade Smoke mo, out. may smoke ka. Throwing smoke. Throwing a Molotov. Flashbang. Throwing smoke. Ayun na. Saan? Mid door. Mid doors. Kasi balikot. Ay, asing yan. Kurt tunnel, ah. Possible short Incendiary tayo. out. Huwag ka dyan, Ken. Tunnel. Smoke. May molotov ka. Molotov mo na. Yung entrance. Bina, isa. Dalawa pala yun. Ay, Sabi mid. na. Mid. Nakita ka. Bomb has been planted. Meron dyan. Wala na yun. Nandun na yun, Ken. Nandun na yun. Safe na nila yan. Mas round na. Uy! Enti.